Oy! Marakal no rin, marakal na la. Marakal na la. Oy! Alam mo na yung maninig kaya kang banyo, batalayang kay. Oy! Marakal la, marakal la. Owa, owa. Ay, ay, ay. O sige. I-shoutout mo na, dali. Ayan, ito yung naka-skits natin, no? Ayan, tira na yung talubang, oh. Na. Aliway buyer tamo. Iparin boboy mong buyer ngayon, aliway tang kalukuran mo. Ah. Tayo natin, tigil pasa-pasa nating ilalagay sa fish cage yung isda, eh. Yan. Itsura lang pa pare na. Oh, okay. Yan. Dalya pa pare kana kainan na. Sila pa oh, karakalda pareta. Marami pa utong isda na to. Sarkulado. Ada, aureta pareta kisulok. Aureto oh. Nakalawad na labukan yan. Ayun, ang dami oh. Yun, sasaklawin nila doon. Taho tayo muna doon. Ayan. Ang patuyo ngayon mukhang marami pa, abot ng 2 tonelada yung patuyo. Ah. Diba? Adwan tonelada yung mga dalan kanini boy. Na. Awa. Ayan dadali, kailangan sold out na. Eh daraw, bisaya pa tumalbog yung daro sita. May bugis sumaw pa. Go, go, go.